जय माँ लक्ष्मी बंधुगण मोर श्री जी भक्ति चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम प्रस्तुत करिछु बृहत महालक्ष्मी पुराण। आज विषय होछि महालक्ष्मी स्वयंवर। आज गुरुवार एकादशी रे माँ लक्ष्मी एही पुराण श्रवण कले अथवा पाठ कले अनंत पुण्य फल प्राप्ति हुए। घरे केबे भी अभाव अनाटन रहिबो नाही। सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी तांको कृपा दृष्टि देखिबे। तेणु महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने आसतु आज श्रवण करवा माँ लक्ष्मी एवं हरिंकर स्वयंवर। महालक्ष्मी पुराण लाखविंद विषय वर्णन। शुणु माहेश्वरी से लक्ष्मी पुराण जगन्नाथ देवी कर नित्य गुणमान कन्या पाई भृगुरु से हरषित मने रखिले वरुणालये लक्ष्मी ज्ञाने लक्ष्मी की परितदन्ते कटाइले दीन मिलिले के मंत जे प्रभु निरंजन शिववाणी शुणी नृसिंह पुराणे नारदे विधाता कही थिबार कारणे लाख विंधा लक्ष्मी कथा पूर्व चरित लक्ष्मी अलक्ष्मी रहस्य जे अमृत वर्णना चरित छड़े अच्छी मोई श्रवणे पवित्र जहा हेबे सर्वदेही भोगो वरुणर पुरे लक्ष्मी आज्ञारे ताहाकु आसिले छाड़ी अति जतन रे माता सुखी निरवती कमलांकु पाई पाशरिले सर्व दुख माता पासे थाई जे आनंद वरुणक कही तनु होई आसी महालक्ष्मी स्वयं तांक मोही से पुरे नाई अभाव के बण दरव जही लक्ष्मी छंती रही सकल सुलभ संगे दासी परिवारी आनंदे खेलती नीति हस कौतुके दिन से काटती एक नाम से मारंक मध्यरे हंसिनी सदा काले खटु थाए मात मन जानी रसे मन दोष से हो बड़ई रसिका एही परी कटे दिन आनंद रेखा प्रवेशिले दिने लक्ष्मी फूल उपवने संगे छंती दासी माने पुलकित मने पुष्प नाना विध वृक्ष दिशे शोभावन संगे व्यहिंग विहंगी प्रेम निमगन केते मोते क्रीडु थांती होई काम मत दासींकर चित्त देखी हेला उल्लसित चित्त रहिला कंदर्प करिला कातर हेरुथांती एक दृष्टे पक्षींक श्रृंगार आपणा आपणा पति पड़ी जाए मने जदि ताहांकु मिळाते विधाताए क्षणे उपवने विरहन्ति
ଭଲରେ ଜାଣୁଛି ମୁଇଁ ତୁମ୍ଭର ଭାବ। ତାହା କହି ଠାକୁରାଣୀ ରହନ୍ତି ନୀରବ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖି କ୍ରୀଡ଼ା ଗମେ ବସନ୍ତ। ସଖୀପତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସରବେ ମନ୍ତ। ହନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଜୀବନକୁ ଭୋଗେ। ନହିବ ମତ କି ପାଇଁ ନର ନାରୀ ହୃଦେ। ପରସ୍ପରେ ସଖୀମାନେ ହନ୍ତି କୁହାକୁହି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ ଏହି କ୍ଷଣେ ନୁହଁକି ମୋହି। ଦେଖି ହୋଇଲୁ ଅସ୍ଥିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହଜେ ନବୀନ ହେବେ ଜର ଜର। ପିତା ମାତା ନ ବୁଝନ୍ତି ମୋହିନୀ ବୋଇଲା। କେବଳ ବୟସ ଦେଖି କଳନା ନହିଲା। ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତୀ କଥା ବୋଇଲେ ମନ୍ତ। ବହୁ ନିନ୍ଦା ପିତା ମାତା ନୁହଁଇ ଉକତ। ଅଟେ ସଖୀ ସବୁ କିଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଗ ସବୁ ଘଟଇ ତକ୍ଷଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ଏପରି କଥାକୁ ବୁଲାଇ। ସଖୀ ଗଣେ ଡାକି କରି ହଂସିନୀ କହି। କାରେ ନ ଲାଗଇ ଚିନ୍ତା କମଳିନୀ ପାଇଁ। ବର ଯେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ତାହାକୁ ମିଳଇ। ମାତା କଥା କହିବା ଗୋ ମିଛ କିବା ସତ। କହିବାକୁ ନୁହେଁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତ। ଯାଙ୍କର ପଦ୍ମ ଶୋଭିତ ଶ୍ରୀଚରଣେ କର। ଯାଙ୍କ ଅଟଇ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ବହୁ ଗୁଣାକାର। ପୁଣି ଏକେ ନବ ଯୁବା ପଦ୍ମିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ହେବେ ମାତ୍ର ମନ କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ନହିଲେ ପୁଷ୍ପବତୀ ସେ ନ କରନ୍ତେ ମନ। ହେବା ସିନା ନରସିଂହ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀହରି ରୂପେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେବେ। କମଳାଙ୍କ ବର ସିନା ସେ ନିଜେ ହୋଇବେ। ସବୁ କଥା ରାଜ ଆମ୍ଭ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତର। ଲାଖ ଭିଆଣ ପୂର୍ବ କରିଛନ୍ତି ପୁର। ହେମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଯହୁଁ ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ। ହୋଇବେ ମିଳିତ ଏଠି ଦେଶ ରାଜା ସର୍ବ। ତାଙ୍କରି ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି ବହୁତେ। ନର ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ପକ୍ଷ ଆସିବେ ଯେ ଯେତେ। କରିଛି ପୂର୍ବୁ ବିଧାତା ହେମନ୍ତ ଭିଆନ। ଲାଖ ବିନ୍ଧା ନରସିଂହ ନ ବିନ୍ଧିବେ ଆନ। একথা হংসিনী মুখু শুনি কমলিনী, একথা কহু কেশনে কাহুথিলু জানি। ବୋଇଲା ତହୁଁ ହଂସିନୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶୁଣ, ହିଙ୍ଗୁଲା କବର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଜାଣେ ମନ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମୁହିଁ ପୂଜିଲି ହିଙ୍ଗୁଳା,
ପାଇଥିଲି ଦେବୀ ବର କୃପା ହୋଇଥିଲା। ହେବ ସଫଳ ବୋଇଲେ ପାର୍ଥିବ ଯାମନ। ହେଉଅଛି ଏକ ମନ୍ତ୍ର କରତୁ ଶ୍ରବଣ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବୁ ତୁହି ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନ। ଧରିଥିବୁ ଚିତ୍ରପଟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଣ। ଯେଉଁ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚିବୁ ମନରେ, ତା ଦେଖି ନ ପାରିବୁ ତୁ ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟରେ। ପାରିବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅତି ଅବହେଳେ। ବିହିଶକ୍ତ ପୁରେ ଯେତେ ରୂପ ସର୍ଜିଛନ୍ତି, ସର୍ବମୋହର ଆଜ୍ଞାରେ ପାରିବୁଟି ଦେଖି। ହିଙ୍ଗୁଳା ମାତ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବର। ଦେଖାଇ ପାରେ ତୁମକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କର। କହିଲେ ଶୁଣି କମଳା ଦେଖାଅ ଗୋ ମୋତେ। କଥା ସିନା ତୁମ୍ଭ ତେବେ ଯିବି ମୁଁ ପରତେ। ପଢ଼ିଲା ହଂସିନୀ ମନ୍ତ୍ର ହିଙ୍ଗୁଳା ସୁମରି। ସେହି ମଣି ଚିତ୍ରପଟ ଆଣିଲା ତକ୍ଷଣୀ। ତହୁଁ ବସିଣ ଆସନେ ଧ୍ୟାଇଲା ହୃଦୟରେ। ରାଜା ରୂପ ତ୍ରିଭୁବନ ହରିଲା ସତରେ। ଏକତ୍ର ସର୍ବରୂପ ଯେ ଚିତ୍ରରେ ହୋଇଲା। ଶ୍ୟାମ ଗୌର ଆଦି କରି ଯେତେ ରୂପ ଥିଲା। କମଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଲା ହଂସିନୀ। ନୃପଛନ୍ତି ସର୍ବଦେଶ ପାରିବ କି ଜାଣି। ଦେବ ନରସିଂହ ଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟେ। ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼ର ସ୍କନ୍ଧେ। ଗଦା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଶୋଭା ତାଙ୍କ କରେ। ମୋହନ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦେଖ ବସୁନ୍ଧରେ। ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ନିନ୍ଦା କରେ ନୟନ ଯୁଗଳ। ମୋହନ ଜଗତ ଜନ ଅପୂର୍ବ ବଦନ। ନ ପଡ଼େ ରୂପେ ପଲକ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମୁକୁଟ ରତ୍ନ ମସ୍ତକେ କଣ୍ଠେ ମୁକ୍ତାମାଳେ। ଶ୍ରବଣେ ଝଲକେ ମଣି ଅସିତ କୁଣ୍ଡଳ। ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ମଥାରେ ଶୋଭା ଯେ ଉଜ୍ଜଳ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରଭା ନିନ୍ଦେ ତାର। ନାସିକା ସୁସଞ୍ଚ ପୁଣି ସୁରଙ୍ଗ ଧର। ଚିହ୍ନ ଶୋଭେ ବକ୍ଷ ଦେଶେ ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ। ମଣି କୌସ୍ତୁଭ ତହିଁ ଦିଶେ ଶୋଭା ବନ। ବାହୁଟି କଚଟି ରବେ ନିଭୁଜେ ଶୋଭାଜେ। ଭୁଜେ କଙ୍କଣ କେଉର ତେଜ ପରକାଶେ। ପ୍ରତିଧଟି କଟି ତଟେ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି। କିବା ନୃପତି ମାନଙ୍କ ସେ ମଉଡ଼ମଣି। ରୂପ ଫେଇ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖାଏ ହଂସିନୀ। ଦେଖନ୍ତି ରୂପ ଗୋଟି ଗୋଟି କମଳିନୀ। ଇରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ନୃସିଂହ ମୂରତି।
परम ब्रह्म विष्णु स्वयं साक्षाते अटंती सेही रूप चित्रपटे करिन दर्शन निस्तरिली निस्तरिली बोलंती वचन सही जेते की कहिबी विषयी राजन अटंती जे सने मोर स्वामी परिजन रहिबे लाख स्थली रे राजन सकळे मोते प्रभु लाख बिंधी नेबे तांको कोळे बोइला सखी हंसिनी एबे देखिल तो चाल सखी फेरी जीवा बेळ जे हेला तो सखी धर धैर्य आजी रात्रिक पाइले सबु तुम्हे जणाइब माता पिता तुले सर्वे उद्यान फेरिले कथावार्ता होई सकळ सारिले जे चार कर्म तही हंसिनी पांते रात्र सज्यारू उठिला राणी नीरवती पासे जाई न मिलिला पादे पड़ी महाराणी शिरे देई कर प्रार्थना करिला अछि छामुरे तुम्भर पुष्प उपवने लक्ष्मी संगे जाइथिलु देखी पक्षी विहार विमने रहिलु तुम्हे काहिंकी जे मांको विवाह न कर नाना कथा सखी गणे होइला प्रचार हुए जेबे रजवती अविवाही नारी दोष पांती पिता माता निंदाटी से पड़ी नवम सप्तम वर्षे कन्या विवाह देव दूषणीय नोहिले जे से कन्या होइब लक्ष्मी को देखिले रूप मन संकुथाई अंगे शोभा नुआ नुआ नीति देखा जाई गृहे रखी छके मन्ते विवाह न देई कन्या सुंदरी मंत रखी न जोगाई बंची थांती माता पिता जे बण कन्यार सप्तम बरसे विवाह उचित ताहार मुखु शोणी हंसिनीर कथा जे मत कथा होइला चंचल हृद मध्ये चिंत काहीं जीव छाड़ी मोते मनेत्र पितुला सहिब के मन जानी न करिब हेला मुख होइब सपन देखिबाकु तार झिय परा कमलिनी हेब तटी पर मते न दिशिब केही जणे लक्ष्मी परी उश्वासिब प्राणे हसी हस कथा चारी वचन कहिब किए गेले गेले गला धरी किए मोर होइब दोळे पर लागी कन्या जन्म विधाता करिछि उपाय तही की बोली आन नाही किछि ताहा भावी निरवती भाविण अंतरे
ଗଲେ ଖର ତରେ ରାଜ୍ୟ ବରୁଣ ପାଶରେ। ବିବାହ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ହୁଅ ତତ୍ପର। ହେବ ପରା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହ୍ନେ ଅତି ନିକଟର। ହୋଇଲାଣି ଝିଅ ତୁମ୍ଭ ନବଯୁବା ଜାଣ। ହୁଅଇ ଅସ୍ଥିର ମୋର ସେଥିଲାଗି ମନ। ଶୁଣିନ ହସିଣ ରାଜା ବରୁଣ ବୋଇଲେ। କିମ୍ପା ବିରସ କାହିଁକି ମୋହି ଯେ ନ ଭାଳେ। ବିଭା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହୁଅ ସଜବାଜ। ମହାଲାଖ ନିର୍ଭାଇବା ଦେଖିବ ଯେ ଆଜ। ଲାଖ ବିନ୍ଧି ହରି ବିନା ନ ପାରିବେ କେହି। ଶପଥ ଦୀପର ରାଜା ଯେତେଛନ୍ତି ରହି। ତ୍ରିଭୁବନ ନିମନ୍ତ୍ରିବା ଦେବ ଯକ୍ଷ ନର। ବିରାଜିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତ୍ରିଦିବ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ବିଭା ହେବେ ଖରେ। ସେ ବରୁଣ ମହାଭାଗେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ବହୁ ଅନୁରାଗେ ଦେବ ସଭା ଡକାଇଲେ। ସ୍ୱୟଂବରର କାରଣ ଲାଖ ନିର୍ଭା କଲେ। ଉଚ୍ଚରେ ପତିଣ ମଣି ସ୍ତମ୍ଭ ସପ୍ତରାଳ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଥାପିଲେ ଦମ୍ଭ କରି ତା ଉପର। ନାମ ଗୋଟି ସେ ଚକ୍ରର ଦେଲେ ପଦ୍ମାବଳୀ। କେମନ୍ତେ କହିବି ଅବା ପ୍ରଭାବ ତାହାରି। ବୁଲଇ ପଲକେ ସେହୁ ସେ ସହସ୍ରବାର। ମନେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାର। ନିଶ୍ଚେ ପାଇବେ ଏଥର ହରିଙ୍କୁ। ଚିନ୍ତା ଗଲେ ବରୁଣ ଯେ ନବ ସେ ଗ୍ରହକୁ। ମୃଗ ରୂପ ଧରି କରି ଚକ୍ରେ ବସି କରି। ହୋଇ ସାବଧାନେ ଗ୍ରହେ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଯେପରି। ସେ ନାରାୟଣ ଯେ ମନ୍ତେ କି ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି। ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତାହା ଦେଖୁଥିବ। ହୋଇଲା ନିନ୍ଦିତ ଗ୍ରହେ ବରୁଣ ବୋଇଲେ। ରହିଥିବୁ ମୃଗ ରୂପେ ନିଶ୍ଚେ ତୁମ୍ଭ ବୋଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ନ କରୁଣ ବରୁଣ ତୁମ୍ଭେ ବିଚାରେ କେଶବେ। ନବଗ୍ରହ ଏତେ କହି ମୃଗ ରୂପ ଧରି। ସୁଖେ ଯାଇ ବସିଲେ ଚକ୍ରର ଉପରି। ବିଭା ଯୋଗ ଲାଗି ଜଳପତି ଅନନ୍ତର। ସ୍ମରନ୍ତେ ନାରଦ ଋଷି ମିଳନ୍ତି ସେଠାର। ଦେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଦ୍ୟ ମୁନି ପାଶେ ବସାଇଲେ। ମୁନି ନାରାୟଣ ବୋଲି ଆସନେ ବସିଲେ। ବହୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ତାହେ ମତେ ଜଳପତି ସ୍ମିରଇ କେଶରେ। ବହୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ଶୁଭ ତୋର ସକଳ ରାଜ୍ୟର ଅଟଇ। ତୁମ୍ଭେ ଚିନ୍ତା କଲ କେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତାର ପାଇଁ। ଖେଡ଼ି କହ ଆମ୍ଭ ପାଶେ ଯାହା ତୁମ୍ଭ ମନ।
तुम आशीर्वाद मुनि बोइले वरुण सर्वे रहिछन्ति सुखे संपद सकले तुम्भଙ୍କୁ डाकिली कथा पाई गोटी करे जहाँ पाई कष्ट देली कृपा करी शुण महालक्ष्मी जानिछ त कन्याटी म जान निज गुणे आसी करी रहिले म पुरे विवाह लागि भाविछि मोहर लक्ष्मीर तांक हेलाणी देखुछि विवाह बयस सभा करी विरचन स्वयंवर वेश परामर्श एथे तुम्हे करिबार पाई गुरु मते कहिथिले गुप्तरे डकाई ताहांको पचारिथिली लक्ष्मी जन्म बेले विवाह मोहि लक्ष्मी को देवी काहाठारे विवाह देवाको नृसिंहे प्रसंगे कहिले नारायण अवतार होई बद्रिकारे रूप धरी नरसिंह छन्ति सेठारे पुछा कली शुणी मोहि तुम्भरी कथारे विराजन्ति सर्वघटे ब्रह्माण्डर साई चिन्हिबि के मन्ते मध्य नर हरि ताई लक्ष्मीर विवाह देवी कुह केउ परी कहिथिले गुरुदेव स्वयंवर करी कहीं करिबु प्रस्ताव लाख बिंधिबार विवाह एही परी जे कर लक्ष्मीकर राजा गणे त्रिभुवन देवु निमंत्रण लाख सेही बिंधिबे जे स्वयं नारायण विधाता सृजिछि लाख विष्णुकर पाई कहिले बृहस्पति जे प्रत्यक्ष एहाई सुमरन्ते विधातांको आसी पुर मोर दियाई से महालाख गले निज पुर मते देइछन्ति लाभ मते वेदपति प्रत्यक्ष रे जे बिंधिब श्रीहरि अटन्ति अछि मात्र कविवाह पंचदश दिन मोहि कली एथिलागी मुनिक शरण कराइबि बोली जना कथा जे सकल कृपा अछि मुनिवर जेबे मोह ठार आनिबा बरी के मन्ते नरेश सकल करन्तु व्यवस्था दूते कार्य मोर राजा माने त्रिभुवन निमंत्रण पाई जेबे मिलिबे ठारे 7 दिन थाई 33 कोटि देवता बर आसिबे शिव विष्णु ब्रह्मा सह एठारे मिलिबे जे मन्ते मिलिबे 88 सहस्र ऋषि तुम्हे आसिब बरिन एठाकु महर्षि सूर्य चंद्र तारा 10 दिगपाल दैत्य नर यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर
ତୁମେ ନ ରହିବ କେହି ବରିବ ସକଳ। ବୋଲେ ମୁନି ଶୁଣି କାହିଁ ପାଇଁ ଏତେ ଡର। କଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ହସିଣ କହିଲେ। ମନୁ ଦୂର ବୃଥା ଚିନ୍ତା କର ଏବେ ଭଲେ। କର ହେ ନିର୍ବାହ ଯୋଗାଡ଼ ମାନବେ ଭାର। ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚୟ 5 ଦିନରେ ଖବର। କମିଲେ ମନ ପବନେ ମନ୍ତ କହିଣ। ମୁନି ସେଠାରୁ ଗମିଲେ କହି ନାରାୟଣ। ବୁଲି ଭେଟିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାନ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନୃପତି ବରୁଣ କରିଅଛି ସ୍ୱୟଂବର। ବିବେକର ତାର ପୁର ରାଜନେ ସକଳ। ମହା ଅପୂର୍ବ ଲାଖ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ହେବ ସେହି ଲାଖ ବିନ୍ଧି ବିବାହ ଶୁଣିଛି। ପୁଣି ଯତ 7 ବର୍ଷ ସେ କନ୍ୟାର ଗୁଣ। କହି ନ ପାରିବ ଶେଷ ସହସ୍ର ବଦନ। ଅଟଇ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟି ନାମ ସେ କନ୍ୟାର। ଭାଗ୍ୟକୁ ପରଖି ସର୍ବେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଚଳ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ହୋଇ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଶୁଣନ୍ତେ। ଋଷିଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ହେଲେ ପ୍ରଣିମିତେ। ବରୁଣର ପୁର ତହୁଁ ଗଲେ ରାଜା ମାନ। ତହୁଁ ଗଲେ ପୁରାନ୍ତର ନାରଦ ଉଠିଣ। ମିଳିଲେ ପକ୍ଷ ବିପରେ ଯାଇ ତପୋଧନ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଦୀପେ ମୁନି କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବେଗେ ବରୁଣପୁରକୁ ଯାଅ ହେ ବୋଇଲେ। 2 ଲାଖ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ। ଲକ୍ଷଣ ମାନ କନ୍ୟାର କିଞ୍ଚିତେ କହିଲେ। ଯାଇ ବେଗେ ତହୁଁ କ୍ରଞ୍ଚ ଦୀପେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଗଣେ ବରି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ବୁଲି ବୁଲି। ବିନ୍ଧାନ୍ତୁ କହିଲେ ଲାଖ ଯାଅ ତୋରା କରି। ବରୁଣ ନୃପର କରି ଅଛି ସ୍ୱୟଂବର। ନେବ କନ୍ୟା ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାହାର। ତାହା ପରେ ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ତ ସଂସାରେ। ଗୁଣେ କମଳା ରୂପକୁ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତରେ। ପଡ଼ନ୍ତେ ନୟନ ସୁଖେ ନିସ୍ତାର ହୋଇବ। କରିଥିଲେ ତପ ତେଢ଼େ ପତି ତାର ହେବ। ଆକୁଳେ ରାଜନ୍ୟ ଶୁଣି ହୋଇଲେ କସଜ। ବରୁଣପୁର ଯିବାକୁ ହୋଇଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିବା ନୃପମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସପ୍ତଚାରୀ। କୁଶଦୀପେ ମନ ଜାନେ ତହୁଁ ଅବତରୀ। ତହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବରିଣ ଆନଦୀପେ ଗଲେ। ସର୍ବବଶୀ ମନ ଜାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବରିଲେ। ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କଥା ମୋର। ସର୍ବେ କୌଶଳ ହେ ବହନ ବରୁଣର ପୁର। ଲାଖ ଅଜଣା ଅଦେଖା ଖଞ୍ଜି ରତ୍ନାକର। ବିନ୍ଧି ଲାଖ ନିୟ କନ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ତାର।
तार शोभा बनिबाकु नाहिटी समय बर चाही एही क्षणी भाग्यको निर्णय पद्मदीप नाम खंडे दुरु ओह्लाइले देखिन राजने ऋषि प्रणाम करिले नारदଙ୍କୁ ससमाने अणाइले पुर देई अर्घ्य पाद्य यथा विधि पूजा तार हेतपि वर बोइले धन्य कलपुर आमକୁ कहन्तु कारण आगमनर बोइले नारद सर्वे तोष मन होई कारण मोर आशिबा शुण मन देई भिआइछि लाख एक राजा रत्नाकर रूप गणे बरिबाकु आसिछि पुर बेगे निय निमंत्रण देख कन्या जाई कन्या रत्न से बिंदिव कन्या को से पाई शुणी मुनि कवचन राजने चढ़िले होई सज रत्नाकर पुरे मिलिले दंडे ताऊ मन जाने देवर्षि चढ़िले श्वेत दीपे आसी मुनि तक्षणे मिलिले राजने से दीप बुली बुली जे कहती मोहि तुमे निमंत्रिली वरुण बोलिछि रूप करिअछि लाख लक्ष्मी विभा पाई सर्वे बिन्धिन परख चाल वेग होई यथा विधि मान्य करी राजाए शुणिले घेनी सैन्य सामन्तଙ୍କୁ धरि बाहरिले देखि महामुनि राजा माने बाहरिले जाई जम्बूद्वीपे पुणी प्रवेश होइले से कमलवती पुर मिलिले जाइन देई मोर पाद्यर्घ्य कला सनमान तहु विनय पुछिले आसिबा कारण नारद जे दोष चिते ताहाଙ୍କୁ वचन अपूर्व कथा आसिछि कहिब आगर अछई कन्या अपूर्व ताहार भुवन करिछि से कन्या लागि बड़ गरुपण अपूर्व करिअछि लाखर रचना पिंधिले पाइब लाख से कन्या रतन चरण बरण लागि तुम्हर आसिछि ए स्थान चल एथु बेग होई घेनी निमंत्रण बहु आनंदित शुणी मुरासुर हेला प्रशंसा बर घेनी निमंत्रण कला शत शत वरुण को धन्य करुअछि सेहु असुर बलिन कहिला तेरछि महामुनि मोर ठारु घेनी न मिलाणी सर्वे जम्बूद्वीप जाक करी निमंत्रिणी मुनि छ दंड मध्ये बरिण सकळे जाई कैलासगिरी रे तक्षण मिलिले गले बरीश्वरଙ୍କୁ बदरिका धाम मिलिले कृष्ण बल्लभे गाई ताଙ୍କ नाम
कले मान्य नारदଙ୍କୁ नृसिंहଙ୍କ पिता मुनि पादे पुत्र घेनी होइले प्रणीता बोइले नारद राजा शुण मन देई बरिछन्ति वरुण जे तुम्भ जीवा पाई करिछन्ति स्वयंवर लक्ष्मी विभा पाई नृप शपथ दीपर पहଞ୍ଚିବା पाई लाख करिछि नृपति निमन्ते कन्यार पारिले लाख बिन्धिन हेब लक्ष्मी वर पिता नृसिंहଙ୍କ ଶୁଣି परितृष्ट हेले जीवाको कुमर बेनी तहु आदेशिले कृष्ण बल्लभ पुरु विदाय घेनिन प्रवेशिले मुनि गुरु जशवन्तपुर निमन्त्री ब्रह्मा को मुनि गले सुरपुर इंद्रादि सह बरिले सकल जे सुर निमंत्रण वरुण को कहिले सकले निमंत्रण मुनिवर तहु जे फेरिले प्रवेशी वरुणपुरे विधाता तनय राजा माने पुर देखि होइले तन्मय अट्टालिछि मण्डिछि मेढ देउळ नगर रहिबा राजा मानक पाई बहुपुर श्रेष्ठ सप्तद्वीप मध्ये जम्बूद्वीप सार बेढिछि लवण सिन्धु चौदिगतार जल सेहि नवलक्ष काठिए गभीर अटई से सागर जे मणिर आकार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वर्गद्वार ठारे अवगाहन हुअन्ति पर्वत सागरे चली जान्ति सर्वे संध्या तर्पण सारी शृंगे नीलगिरि विष्णु दर्शन करी मध्ये वरुण नृपति शपथ सागर सुखे पाइछन्ति सिन्धु करुणा सकल अटई से जल मध्ये पुर वरुणर निर्मित अटई मणि रत्नरे नवर नीलामती हीरा काहीं वैदुर्य बन्धा स्फटिकरे शुद्ध गदार स्वर्ण गंठी छंदा लागई कि नयने ज्योति तडितर प्रशंसिले नारद जे देखि बहुतर नारद उवाच मोर कथा शुण राजा नारद बोइले जेतक राजन एठी काली हेबे ठुळे दश दिगपाल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता 33 कोटि संगे आखंडल 88 सहस्र ऋषि मिलिबे ठारे सर्वे निमंत्रिली झांसी तोहरी आज्ञारे 7 दिने कहिथिली लेउटिबी बोली द्रुते आसी तेणु मोहि खबर जे देली एबे रख तु संवाद जोगाड़ व्यवहार रख 7 दिन पाई खाद्य वास तोर वरुण वाच वरुण बोइले ऋषि तुम्हारी कृपारे
ପୁରୀ ଅଛି ସୁଦୃଦ୍ରବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରେ, ନ ପଡ଼ିବ ଖୋଜିବାକୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି। ଦେଖିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଭଣ୍ଡାର ପୂରିଛି। ବିପ୍ରୟୋଜ ଦେଖିବା ମୁଁ ନିଜେ ବୋଇଲେ, ତୋହର ଭାବନରେ ପାରଇ ଭଲେ। କରିଛନ୍ତି ଜହିଁ ଭିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଗି କେଉଁ ତାର ହୋଇବ ଘଳେଣି। ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମେଲାଣି ଦେବର ତାଙ୍କର, ଗୁଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧା କାଳେ ଆସିବ ଏଠାର। ବରୁଣ ହୋଇ ବିନୟ ମୁନିଙ୍କୁ ବୋଇଲେ, ଋଷି ଯିବ କାହିଁ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେବେଳେ। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଭା ଯୋଗ, ନ କହି ବୁଝିବା ଲାଗି ଏହି ଅନୁଯୋଗ। ରାଜା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସଂଶୟ ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଇଁ ଋଷିଗଣ ମେଳେ ଆସିବି ତ ପୁରେ। ବୋଇଲେ ବରୁଣ ତହୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଘେନ, ନାରଦ କରି ସ୍ୱୀକାର ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତିପଦ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ, ଆସି ବରୁଣପୁରରେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ। ରାଜାମାନେ ସପ୍ତରିପୁ ସକଳେ ଆସିଲେ, ସର୍ବେ ଦେଖି ବରୁଣକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ କରିଲେ ବହୁ ଗୌରବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଜଳ ତରଙ୍ଗ ଆଦେଶିଲେ ବେଗ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବରୁଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଯୋଗିଆଇ, ଘର 60 ଲକ୍ଷ ରାଜା ପାଇଁ। ରାଜାମାନେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ବାଣ୍ଟିଅନ୍ତୁ ଘର, ସବୁ ଘର ହୋଇଅଛି ଏକା ପ୍ରକାର। ମଣହି ଯାବତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦିଅ ବେଗେ, ସର୍ବେ ଉଚିତ ସମାନେ ରହନ୍ତୁ ସରାବେ। କଟୁ ଆମ୍ବିଳ ଲବଣ ବକ ଗାୟ ମଧୁରେ, ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମନର ଆନନ୍ଦେ। ଲେହ ପେୟ ଚବ୍ୟ ଚସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଟଭାଦି ଫଳ କମଳା ଡାଳିମ୍ବ। ପଣସ ଖଜୁରୀ ରମ୍ଭା ପଇଡ଼ ଯେ ଆମ୍ବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ନୃତ୍ୟମାନେ। ଯେମନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯହିଁକି ଯୋଗାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣେ, ଉଠନ୍ତେ ଭୋଜନ ସାରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଉଠାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଭୃତ୍ୟଜନ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି। ରାଜା ପୁନଃ 60 ଲକ୍ଷ ସଙ୍ଗତେ ସଇନି, ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି ପ୍ରହର ଚାରି ସେ ଯାମନ ଘେନି। ଭୃତ୍ୟ ସଦା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି, ବୁଝି ପ୍ରୟୋଜନ ନିରଳସରେ ଖଟନ୍ତି। ରାଜା ସେ ଧନ ବରୁଣ କିଏ ବଳିଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାର 52 କୋଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରେ, ଯେତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ସତରେ। ବାଜେ ବିବାହ ଉତ୍ସବେ ବାଦ୍ୟ ନାନାବିଧ, ମତାଏ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ତାହାର ଶବଦ। ରୂପାଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡପେ ଯେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଅଛି, ସୁନାର ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ହୀରାବତୀ ଶୋଭୁଅଛି। କଞ୍ଚା କେତେ ମଣି ମୁକ୍ତା ଝାଲର ଝୁଲଇ, ରହିଛି କାହିଁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ। ପନ୍ତି ବାଟ ବଣା ଅକ୍ଷ ଭ୍ରମ ହୁଏ ପୁଣ, ଅଟେ ଦିପାଲ ଚଟାଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅତିଥିଙ୍କ ଫୁଟଇ ସୁନ୍ଦରେ, ଚୁଡ଼ି ପରେ ହୀରା ଶୋଭେ ମୁକ୍ତାମାଳ ମାଳ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେ ପୁର କହ କାର ଅଛି ବଳ, ହୋଇଛି 60 ନିର୍ଭା ଲକ୍ଷ ଯେ ଆସନ।
आसीन चाहि बसिबे नरपति गण जे गुंडी कर्पूर मेथी मेथी बिछणार निरंज सिंचंती नाना अतर दानीर रही बसिबा पाई तकिया पार आसन मान पृथक अछि सेहि ठार पुरे जलपति आनी होइले कत्र आसिबे मघवाधिनी संगे देवगण करी ताहि वेद ध्वनि मिलिले ब्राह्मण लाख बिंधा लक्ष्मी विभा लागे आयोजन दिग दिगंते आसिबे करी दर्शन जगत माता महालक्ष्मी अमृतर गुण विप्र वैष्णव विपिन शरण चरण।